Hello guys, how are you? Good morning. I hope you're good. Thank you for your homework yesterday, right? Remember, we haven't finished, so you need to work. You need to send me your homework still, right? So guys, today, what day is today? Well, guys, today is June 16, 2020, right? It's almost Tuesday, right? It's already Tuesday, I'm sorry. June 16, 10 more days and we finish, right? So guys, well, now that today is Tuesday, we're gonna work with grammar. So in the grammar today is going to be the first one, the simple present tense, right? So what are we gonna do here in the simple present tense? So I already told you we're gonna work on the simple present tense. And today's topic is gonna be about tenses. What are tenses? Tenses are like los tiempos en los que hablamos, right? Presente, pasado y futuro. Remember, there are only three: present, past, and future, right? So we're gonna work on this today. It says here tenses. The first one we're gonna work on is gonna be the present tense, right? Present tenses, I'm sorry. Why? Because we have four, right? The first one is the present simple. This present simple, you're gonna use it to say your routine, what you do every day, right? So, example, present simple, les digo, lo van a utilizar para decir su rutina. ¿Qué es lo que siempre haces? Lo que nunca falta, right? Like me, so we get here the formula, right? You can write it if you want. So the formula is the pronoun, the person you're talking about. Es el sujeto, right? So I, you, he, she, it, we, and they. So you can use here whatever subject you want to speak about, right? So here it says I play soccer on Saturdays, right? Entonces todos los sábados yo lo hago. So that's why I use the present simple, because I play soccer every Saturday, right? And to be in the negative, I will say I don't play soccer, right? So remember, this one you should know it by now. And if you are talking about he, she, and it, you need to add the s to the verb. Recuerden, siempre que hablamos de terceras personas, él, ella o eso, necesito agregarle la s al verbo. Ejemplo, she plays soccer on Monday, Tuesday, and Wednesday, right? That is her routine because she plays soccer on those days. So this is what you need to do, guys, right? Remember, so if you're talking about he, she, and it, I'm sorry, the camera is moving, so I need to put it like focus on it. Entonces, si van a hablar de él, ella o eso, el verbo le agregamos la S, right? Remember, I play soccer every Saturday. But if you're going to talk about he or she, we say she plays soccer every Sunday, right? I mean, I think you get it, right? And to use the negative, because we always going to use positive, negative, right? So do and does. Does, we use it with he, she, and it. Entonces el does lo van a utilizar cuando hablamos de él, ella o eso en negación. Ejemplo, yo dije, I do not play soccer on Friday because I play on Saturdays, right? So if you're gonna say negative for he, she, and it, we need to say she does not play soccer Monday, Tuesday, and Wednesday, right? So I hope you get this idea. I think it's really simple. So the present simple is simple. And remember, this is for daily activities, your routine. Es para su rutina. Siempre quieres compartir una rutina, algo que haces en tu vida diaria, then you're going to use the present simple. Next one, we got the present continuous. This one is very, very easy. Why? Because this is to say, what are you doing right now when you are speaking? Este tiempo presente continuo, presente progresivo, lo utilizamos para decir o compartir lo que estamos haciendo en el momento que estoy hablando. Right now, me, I am playing. Well, no, I'm not playing. I am recording a video, right? Estoy grabando un video. Lo que estoy haciendo ahorita, recuerden, el presente continuo siempre va a ir con el verbo ing más el verbo to be. Ya saben con quién uso I am. Entonces, el am es nada más I. I am. El is lo voy a utilizar para he, she, and it. She is eating pizza. She is playing computer games, right? ELR lo voy a utilizar para we, they, and you. We are listening to the teacher. We are answering the homework, right? So that is
the present continuous. Entonces, para la negación, simplemente anexo el not después de estos tres. I am not recording a video, but I am. She is not eating pizza. Entonces, recuerden, presente continuo o progresivo, siempre lo van a utilizar con el am is are, sabiendo que am lo utilizo con I, is lo utilizo con he, she, it, are lo utilizan con we, they, and you, right? So this is the present continuous. Ahorita vamos a hacer ejemplos. Present perfect simple, right? This one it is a little bit complicated because it says has and have plus the verb in the third form. The third form is the past progressive, right? So you need to check this. The past participle, I'm sorry. Pasado participio es el que utilizan en este tiempo. So it says here, I have eaten pizza. Entonces el presente perfecto siempre lo vamos a utilizar para decir o presumir algo que ya han hecho, right? Por ejemplo, I have been to Paris. Si yo he ido, ese es este tiempo presente perfecto. Yo he comido, yo he jugado, yo he bebido, yo he corrido. Este es. Pero cuando utilizo has, el has lo voy a utilizar solamente en he, she, and it, right? Only he, she, and it. He has eaten in the new restaurant. She has played soccer all her life, right? Entonces el have lo utilizamos con todas las personas demás. I, we, they, and you. Pero el has es para he, she, and it. Right? Y el negativo, pues nada más le agrego el not después del has and have, right? And the last one, present perfect continuous. I have been eating. Entonces, present perfect continuous es para decir lo que has estado haciendo en este rato, right? So, desde las 5 de la tarde, I have been playing video games, right? Entonces, a lo mejor ahorita sigo, a lo mejor y no. So, entonces este va a ser, y aplica lo mismo, miren, has y have. Cuando utilizo has, si se acuerdan, he, she, and it, nada más. She has been playing soccer since 5 p.m. Pues ella ha estado jugando fútbol desde las 5. Recuerden, el presente perfecto continuo es para decir una actividad que inicié en este tiempo del pasado, pero sigue ocurriendo hasta ahorita. Yo he estado jugando desde hace una hora. Yo he estado corriendo desde ayer, right? Entonces, para eso está este del presente perfecto continuo, porque te sigue. So guys, now that we work on the formulas and everything, I would like you to go to page number 86 in your book. That is grammar, right? So we got present tense, verb, review. We're going to review the present tense. Ya ahorita les expliqué más o menos cómo funciona cada uno. Si tienes alguna duda, regresa el video y verlo de nuevo. So we got instructions. Number one, present tense verbs are used to talk about what is happening now. Read through some examples of type of present tense verbs. So I got here more examples, right? Remember that simple present era el que yo hablaba de rutinas, right? ¿Qué haces? I play soccer every Saturday. Entonces yo juego fútbol todos los sábados. Pero recuerden que en las terceras personas que son he, she, and it, les agregaba la S al verbo. ¿Se acuerdan? Por eso aquí en mi ejemplo dice, she plays hockey for the local team. Entonces esta es su rutina. Ella juega hockey para el equipo local. Entonces, cada cuánto lo hace, pues no sabemos, pero lo hace seguido. So she plays hockey for the local team, right? Then we got present progressive. Remember, present progressive or continuous es el que utilizamos para decir lo que estamos haciendo ahorita al momento que estoy hablando. He is starring in the school play. Entonces él está ahí estelarizándose en la obra de la escuela, right? I am eating pizza, remember. Recuerden que aquí en este present progressive utilizo am, is, are. I am running. She is playing. We are eating. Y al verbo le agrego ing, right? Present perfect. ¿Se recuerdan ese present perfect? So I have read a lot of science books. Recuerden que present perfect es para presumir lo que ya has hecho, right? Estoy presumiendo. I have read a lot of science books, right? So, entonces se lo van a utilizar para presumir algo que ya han hecho. I have eaten in the new restaurant. And you? Entonces ahí estoy presumiendo. Y recuerden, aquí utilizo el have y el has. Déjenme traer la presentación aquí rápidamente. Aquí está, miren. Present perfect. Sujeto, has a have. Recuerden que el has es con he, she, and it.
y el verbo en pasado participio, que es la tercera columna. Recuerdan que yo una vez les di una hoja de verbos, aquí la van a utilizar, les sirve mucho. Tercer columna, recuerden, es para el presente perfecto. Y siempre utilizando have o has, right? Right, let's go to the next one. Present perfect progressive. Entonces, en este recuerden que les había dicho que era una acción que iniciaba aquí en el pasado, pero que todavía sigue sucediendo en el presente. Ejemplo, Alan has been watching her sister every night. Entonces, él ha estado viendo a su hermana todas las noches. Mejor y porque la cuida para que no llore la bebé, pero lo ha estado haciendo y sigue haciendo esa actividad hasta el día de hoy. Mejor empezó cuando la bebé nació y sigue haciéndolo ahorita que ya tiene 2 o 3 años, ¿right? Entonces, ya sabiendo todo esto y si ocupas las reglas, recuerda, ve aquí y aquí las tengo yo. ¿Las quieres copiar? Ponle pausa al video ahorita y cópialas. Recuerda que esto se refiere a los pronombres. Este monito es los pronombres. Yo, tú, él, ella, nosotros, ustedes, right? Pues aquí eliges uno de los tres, dependiendo. Entonces, si quieres copiar las reglas, ponle pausa al video ya. Y continuamos. Activity number 1, guys, in this page number 86. It says answer the following question using the verb tenses in parentheses. So here you need to answer the questions, right? Using in number 1, simple present, number 2, present progressive, number 3, present perfect, number 4, present perfect progressive. You have the examples here and you have the rules here, right? So I think it's going to be easy for you. Let me give you an example. What do you do on Saturdays? Simple present. So on Saturdays, I play soccer. Recuerden que les he dicho. So, what are you studying now? I am studying French or German. I don't know. I'm studying both. Number 3, what kinds of food have you eaten this weekend? I have eaten Italian, Thailand, and Mexican food. What have you been doing as a hobby for a long time? I have been playing drums for a long time. Pues fíjense ahí mis respuestas. Ahora les toca a ustedes dárselas, pero utilizando los tiempos que dice aquí la página, right? So guys, if you have any questions, remember that you can send me a text to the classroom platform. So now we finish with the simple present or the present tense. Obviously we're gonna continue with the past tense, right? We have 4: simple past, past continuous, past perfect, and past perfect continuous. Pues tenemos lo mismo aquí, nada más que el libro solo maneja simple past, pero con los dos tipos de verbos. Vamos a ver cuáles son esos, right? And yes, we got the past tenses, guys. Let's check them. I have here, and I told you that we have 3 in this case. Why 3 here and in your books are going to be 4? Because in your book is taking the regular verbs and irregular verbs. Remember, in English, we have regular and irregular verbs. Verbos regulares, recuerden que son a los que solamente les agrego la ed al final y ya lo hice en pasado. Play, played, o play it, como dicen, right? Y los verbos irregulares son los que cambian en su forma pasada. Ejemplo, eat, ate, right? Perfect. So we got here the past simple. This is the easiest one. The past simple, we use it to say things that you did in the past. Pues este pasado siempre lo utilizan para decir cosas que hicieron en el pasado, right? So, like example, past simple. Yesterday, I watched a horror movie. Yesterday, I watched a horror movie. It was Annabelle. And if you are going to deny, si vas a decir que no, en el pasado utilizo did not. Yesterday, I did not watch a movie. Y mi verbo se queda en presente. Fíjense aquí el ejemplo. Si digo que sí hice algo, mi verbo está en pasado simple, pero si digo que no hice algo, mi verbo se queda en presente simple. Ejemplo, yesterday I watched a movie. Y si lo voy a decir en negación, yesterday I did not watch a movie. Fíjense, le quité la ed porque estoy negando y ya tengo el did not. Vamos a ver ejemplos ahorita. Past continuous. So, yesterday at 5 p.m. ¿Dónde estaban? ¿Qué estaban haciendo ayer a las 5 p.m.? Ayer a las 5 p.m. yo estaba corriendo en el parque.
Ahí está, yo estaba corriendo. So we have it here. I was running. Yo estaba corriendo, right? Entonces aquí al verbo le pongo ing como el que vimos ahorita. Entonces ing, running, eating, playing, jumping, sleeping, reading. Pero en este caso vamos a anexar was y where. Was lo utilizo con I, he, she, and it. I was eating. She was playing. He was jumping and it was barking. Whoa, whoa, whoa. Right? And where, we're going to use it with you, we, and they. You were eating popcorn yesterday, right? Tú estabas comiendo palomitas. We were studying English, I hope. And they were playing video games. Entonces, aquí la negación simplemente le agrego el not después de was were. I was not playing soccer. She was not eating pizza. You were not jumping around, right? And the last one, past perfect simple. El pasado perfecto simple es para decir yo había. Yo había comido cuando llegaste. Yo había visitado el parque antes de conocerte, right? So, I had, y aquí volvemos a utilizar los verbos en la tercera columna. Busquen la hoja de verbos, por favor, ahí la van a encontrar. Entonces aquí es, I had played soccer. Yo había jugado fútbol before it rains, antes de que lloviera, right? So I have played soccer before it rained. Entonces aquí con todos, aquí no hay selección, aquí con todas las personas utilizo el had. I had, you had, she had, we had, they had. Entonces con todos utilizo, lo único es que debo encontrar el verbo en pasado participio, right? So I had eaten, I had played, and to negative, I had not, y el verbo de la tercera columna es aún. I had not eaten pizza before you arrived. Yo no había comido pizza antes de que llegaras. Te esperé, right? Entonces es para eso este tiempo. And now that we learn the rules and everything, let's go now to page number 87, guys. Here, it says here, past tense, verb review. Past tense. Aquí en la página anterior vimos el presente. Now, past tense. There are many ways to talk about things that have already happened. Pues hay varias formas. Bien, aquí hay 4 formas de hablar de las cosas que sucedieron. Read through some examples of the different types of past tense verbs. Entonces aquí, como les comento, regular y irregular. Pues esto es lo mismo, simplemente que como les comenté, hay verbos regulares y verbos irregulares, right? So regular son a los que les agrego ed. Irregular son los que cambian totalmente, que no puedo agregarles ed para hacerlos en pasado. Entonces, regular simple past, I learned to tie my shoes in kindergarten. Irregular, Juan began the art club at his school, right? Entonces aquí nada más es ver cuál utilizo, no cuál utilizo, sino de la acción que voy a hablar, qué tipo de verbo es ese que voy a decir. Si voy a hablar de que juego, entonces juego es play, play es un verbo regular, entonces lo puedo poner de. No es de que play tiene forma regular o irregular, no. Play ya están ahí destinados, los verbos no los puedo cambiar. Entonces, eat, eaten, right? Entonces aquí nada más es ver la lista de verbos que les di para poder hacer un buen trabajo. Past progressive, ¿recuerdan esto? Past progressive es para decir que estabas haciendo tú ayer, antier, la semana pasada a tal hora. Ayer que estabas haciendo a las 5 p.m. So yesterday at 5, I was working in my house. So I was working. Recuerden que les dije que el was y were, ¿cierto? Déjenme poner de nuevo aquí esta presentación para que no se les olvide. Entonces acuérdense, past continuous o past progressive, I was, were, más el verbo ing. Es lo mismo que está aquí. Was, were, más el verbo con ing. Right? Entonces nada más recuerden que was es para I was, he was, she was, and it was. Y were es para you were, we were, and they were. Right? Y el verbo lo vamos a poner con ing. Y el pasado perfecto, well, Ryan had been to Egypt once before. Entonces Ryan había ido a Egipto una vez atrás.
Entonces recuerden, el had lo utilizo con todas las personas. Lo único es cambiar el verbo al pasado participio, que es la tercera columna. Presente, pasado, pasado participio. Y es el que vamos a utilizar. Pero siempre tienen que poner el had. So we have activity number 1. Replace the underlined verbs in the sentence by changing it to the tense in parentheses. Entonces aquí vamos a jugar un poco. Dice, number 1, esto que está subrayado lo debo de poner en este tiempo. Pasado perfecto. Si me acuerdo cómo era, creo que sí. Pasado perfecto, el profesor me dijo que le agregó had y este es el verbo, entonces lo busco en la tercera columna. Cook. Busca primero cook y el que vas a escribir es el que está en la tercera. Cook, cooked. ¿Y cuál es el que está en la tercera? Entonces ponemos Philip had el verbo cook en la tercera columna y todo lo demás se queda igual. Esto lo mismo vas a hacer aquí. Irregular simple past. A este lo pusieron irregular porque este verbo lo tienes que buscar ya que es irregular. No le agrego ed para ponerlo en pasado. Entonces, ustedes aquí van a poner eso. Tony, y busco el verbo en pasado, ¿cómo es? Aquí, past progressive. Past progressive, recuerden que lleva was or were. ¿Qué es prior? Es ella. Entonces, con ella, con she, ¿cuál utilizo? Was or were. Y pones, ¿cuál es de los dos? No puedo poner was, were, los dos. Es uno de los dos. Es was o were. Y a este verbo que está subrayado le agrego ing. Priya, ajá, ajá. Her sister while her parents were at work. And number 4, past perfect. Past perfect, right? So there are two past perfects. Ana y past perfect, recuerden, le tengo que poner had después de la persona. Como aquí está Ryan had. Ana had, pero este beat necesito buscarlo en pasado participio, que es la tercera columna de la lista de verbos. Una vez que lo encuentres, ya le pones Anna had, y en tercera columna, every opponent she had faced on the tennis court. Right? So this is going to be very easy and interesting because you need to use your verbs, right? All right, guys, perfect. Now I think you have this clear. Now that we're finished with the past, which is really complicated, right? A lot of topics. I know, I'm sorry, guys, but we need to work on this. And the next topic of today is future tense, right? The future. That's why I put here a robot. Look, the future, right? So what are we going to do here in the future, guys? It says here, and let me go to these, because I have the instructions, future tenses. Let's see it. That is number 3, future tenses. The simple or the most common one is to use will, right? So I will play soccer tomorrow. You will go to school on September, right? So using will plus the verb, you got the future. Y ya, esto está muy sencillo. La persona will más el verbo, la acción que dices vas a hacer en un futuro. I will eat vegetables tomorrow, not today, tomorrow. Entonces, para hacerlo negativo sería I will not eat vegetables tomorrow. I was lying. So, remember here, will is for the future, right? Future. I will play soccer, you will play video games, you will eat in the new restaurant tomorrow, right? So that is the future tense will. Is the simplest one, right? Is the easiest. The next one we have future continuous, right? I will be playing soccer tomorrow at 5 p.m. Entonces mañana estaré jugando fútbol. Entonces aquí es I will be, así se va a quedar. I will be y el verbo lo pongo con ing. I will be playing soccer tomorrow. I will be eating vegetables on Saturday, I pray. And the negative, I will not be playing soccer tomorrow. No, guys, I will be sleeping. Yo estaré durmiendo. I will be sleeping tomorrow, right? Pues recuerden, aquí es futuro simple. Es jugaré mañana. I will play, jugaré. And I will not play, yo no jugaré. Pero aquí ya es más complejo. I will be playing. Yo estaré jugando, right? Yo estaré jugando. Yo no estaré jugando. Remember, person, I, you, we, he, she, más will, más be, más el verbo con ing. The next one, future perfect simple, right? So will plus have plus verb in the third column. Recuerden, siempre que vean esto es porque es la tercera columna de los verbos. Lo buscas en presente y ahora lo buscas en su tercera forma.
So I will have eaten the pizza. Yo comeré la pizza, right? Yo me habré comido la pizza a las 3 de la tarde de mañana. So I will have. Recuerden, siempre va a ser I will have, she will have. Aquí ya no lo cambio. Es que todas las personas las voy a utilizar con have. She will have eaten. I will have eaten. You will have eaten. Entonces recuerden, aquí la única diferencia es el verbo. Tengo que buscarlo en la tercera columna de mis verbos. Presente, pasado, pasado participio. Y una vez que lo tengan, nada más lo pones aquí. La persona, pues tú decides de quién estás hablando, de ella, de él, de ti, right? La negación, pues nada más es I will not have been, I will not have eaten, I will not have played, right? Nada más le agrego el not después de will y todo lo demás es lo mismo que queda en positivo. Nada más el único que le agrego es el not. And the future going to. Future going to here, I'm not gonna say I be going to, no. Here you need to put I am going to play. You are going to read. He is going to run. She is going to play. Right? So here, guys, in this one, remember, you need to write the be, but not be. No vamos a poner be, sino es am, is, are. Ya saben con quién utilizo am, I am. Ya sabes con quién utilizo is, he is, she is, it is. Y ya sabes con quién utilizo are. You are, we are, they are. Entonces, eso es lo que vas a hacer aquí nada más. You are going to y el verbo en presente simple, la primera columna. You are going to come. You are going to play. She is going to eat. He is going to go to the cinema, right? Y para hacerlo negativo, I am not going to. You are not going to. She is not going to. And the verb, right? So this is, guys, the future tenses. And we have it here. Listen, read through some examples of how we can use the future tense to talk about something that is going to happen, is going to happen in the future, not today, not right now, in the future. So it says here future with going to. Remember, no en todos voy a poner am, no, es I am, you are, he is, she is, we are, they are. Y después el going to. I am going to tell the teacher what you did. She is going to tell the teacher. We are going to tell the teacher. Entonces aquí nada más lo único que cambiaría es la persona de la que estoy hablando y el verbo to be. Future with will. This is very easy. Look, I'm thirsty, so I think I will buy a drink or a soda. I will buy a juice. I will buy a soda. So I'm thirsty. Entonces aquí es muy sencillo. Nada más es el will con el verbo en presente simple, que es la primera columna. I will buy a drink. Future perfect. By the end of the day, I will have taken 13,000 steps, right? Entonces al final del día habré caminado 13,000 pasos. Future perfect, recuerden, siempre va a ser el will, el have y el verbo de la tercera columna. Lo buscas primero en presente, si quiero decir jugar, play, se llama voy a la tercera columna y aquí pongo el de la tercera columna, no el primero. Y Travis, future progressive, Travis will be celebrating his birthday all next week. Entonces, will be, recuerden aquí se queda will be, lo único es que le agrego el ing al verbo. And that's it, right? So let's go here, circle the future tense verbs that fits in the sentence, right? So here, guys, you need to decide which one will you use. Will become, will have become, or will be becoming. Vean, eso está incorrecto, will be, right? Eso está incorrecto, will have become. Ese está incorrecto, will become. So you need to decide cuál queda mejor, right? Perfect. And the next activity, read the sentences, answer them using the correct verb tense. By next year's at this time, will you graduate high school? Entonces, este es con el futuro simple de will, que es este. Entonces, yes, I will. Yes, para el siguiente año te vas a graduar. And what are you going to? Vean cuál están utilizando. I am going to, y ya tú respondes. What are you going to? By the end of the day, how many classes will you have had? Entonces aquí está will you, sería future perfect. Entonces respondes con esta fórmula. Y el último, by tomorrow, will you have exercise 5 times this week? Entonces aquí ya sería future progressive. Right? So you need to give answer to these questions using these tenses, guys. And well, for today, I think we are going
So yes, we're going to stop, guys, today, right? And thank you very much for working. If you have any questions, any doubt, please tell me. Send me a text and tell me, teacher, I don't understand the present simple. I don't understand the future. I can help you. If not, you can watch videos on YouTube, right? Póngale ahí videos de cada uno. Okay, ¿cuál es el presente simple, el presente perfecto y esto y el otro, right? So, but if you have any question and you want to tell me, please do it. Guys, for today, thank you very much for watching the video. Suscríbanse, compartan a sus amigos. No, no es cierto. So, guys, see you tomorrow. Take care. Bye bye.